Bonjour, j'espère que vous allez bien, que ma vidéo vous trouvera en bonne santé et en très bonne humeur. نتمنى que la vidéo ديالي يجبركم على خير وبخير. Alors, aujourd'hui, on va préparer la crème brûlée, qui est un dessert composé de jambes d'œuf, de la crème, la vanille, du sucre et du caramel. اليوم غادي نحضروا la crème brûlée اللي هي عبارة عن ديسير كيتكون من صفار البيض، من السكر، القشطة الطرية، la vanille ou le caramel. Donc, pour préparer cette crème, on aura besoin de 5 jaunes d'œufs. Donc, باش نحضروا هاد la crème غنحتاجوا 5 ديال صفار البيض، 250 غرام de lait، 250 غرام ديال الحليب، 250 غرام de crème liquide 30%، 30 غرام ديال القشطة الطرية 30%، 70 de sucre glace، 70 غرام ديال السكر glace ou la ronde de vanille, vanille en poudre ou bien la gousse de vanille. Donc, on verse les 250 grammes du lait dans notre bol. Donc, غادي دابا نخلطوا ندوبوا الفاني مع البيض مع الحليب ديالنا. Donc, on rajoute la vanille en poudre et un peu d'arôme de vanille. Et maintenant, on va verser le lait vanillé dans un saladier et on va le laisser tiédir. On va mettre les 5 jaunes d'œufs dans le bol. On rajoute les 70 grammes de sucre glace. غادي نزيدو 70 غرام ديال السكر glace. Et on va mélanger le tout. وغادي نخلطو كلشي. Et maintenant, on va rajouter la crème liquide. D'abord, on va nzido la crème liquide. على الخليط ديالها. On va remélanger le tout. غادي نعاودو نخلطو كلشي. On ajoute maintenant le lait tiède, notre lait tiède. غادي نزيدو الحليب اللي دفينا الدافي على الخليط. Donc on va remélanger encore une fois. Maintenant, on va verser la crème dans des ramequins allant au four. Donc maintenant, غادي نفرسيو هذا غادي نخويو الخليط ديالنا في des ramequins اللي كيمشيو للفران. On va les placer dans une lèche frite. نديروهم في واحد في ديك البلاطو اللي كيكون في الفران ولا في البلاطو عندكم. Donc maintenant on va mettre la lèche frite dans le four et on va verser de l'eau de façon qu'elle atteigne les 3/4 de notre ramequin. غادي نعملو البلاطو ديالنا في الفران ولكن غادي قبل غادي نديرو الماء. غادي نديرو الماء خصو يوصل لينا في لي 3/4 ديال هاد لي راموكان ديالكم. توصل 3/4 ديال هاد الراموكان ديالكم. Voilà, et on va préchauffer le four à 120 degrés. الفران يكون سخون على درجة حرارة 120 درجة. On va les faire cuire pendant 1 heure. Donc j'ai sorti les ramequins du four et j'ai laissé les crèmes refroidir. خرجت les ramequins من الفران وخليت la crème ديالي حتى بردات.
Avant de servir, il faut saupoudrer les crèmes avec du sucre. Moi ici, je vais utiliser le sucre roux. Vous pouvez utiliser le sucre normal, blanc. Et on va faire caraméliser avec le chalumeau pour servir voilà, les crèmes brûlées. من بعد غادي ندردروا عليها السكر. انا هنايا كان يوتيليزيت السكر لو ممكن لكم تيوتيليزيو السكر الابيض دونك ومن بعد غادي نحرقوها بهاد الشاليمو. Et voilà le résultat final de notre crème brûlée. إلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم.